magapanlihok sa ato bisag dili ka magparyente pero igsuon tas pagtuo nga idig timbaya gyud smile gyud ang anak sa Ginoo bagagnaw katawan nagnaw. Hallelujah. Ang tulong sa Ginoo diri makita sa Josue 6. Taas-taas ni nga chapter pero ato ning basahon para masabtan gyud nato. Unya paghuman niini akong gihangyo si Pastora Salome mo ay mag-pray niini nga pulong. Before pa itong basahon sa gisirhan pag-ayo ang mga ganghaan sa Jericho aron dili makasulod ang mga Israelita. Walay makasulod o makagula sa siyudad. Unya miingon kang Josue, itugyan ko, ang Ginoo miingon kang Josue, itugyan ko kanimo ang Jericho, ang hari nini. Lakip ang maisog ang mga sundalo. Ikaw o ang imong sundalo magmarcha libot sa gawa sa syudad, makausa matag adlaw, sulod sa unong kaadlaw. 7 ka pari ang maguna sudlanan sa kasabutan, matag usa kanila magdalag budyong nga sungay sa laking karniro. Sa ikapitong adlaw, ikaw ang imong mga sundalo magmarcha libot sa gawa sa syudad, makapito uban sa mga pari magpatingog sa ilang mga budyong sa mga sungay. Sa 5 nagdun sa 3 unya patingugon nila dugay ang mga budyong inig kadungog ninyo niini pasinggita ang tanang mga tao ug unya mahupno ang kuta nga naglibot sa syudad ug ang tanan mudali pagsulod sa syudad. Busa itigom ni Josue nga anak ni Nun ang mga pari ug ingnan sila. Lansaha ang sudlanan sa kasabutan ug 7 kaninyo maguna. Kini nga magdalag budyong nga sungay sa laking karniro ug giingnan niya ang mga tao, abanti kamo pagmarcha libot sa siyudad uban sa mga sundalo nga maguna sa sudlanan sa kasabutan ug sumala sa sugo ni Josue ang 7 ka pari naguna sa sudlanan ug ipatingog nila ang ilang budyong nga sungay. Ang magpatingog sa budyong sa sungay ug ang mga sundalo sa likod nagsunod sa sudlanan samtang ipatingog ang mga budyong. Apan gidid-an ni Josue ang mga tao sa pagsinggit o sa pagtingog hangtod nga suguon sila niya. Busa gipalibot nila sa syudad sa makausa ang mga pari nga nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo unya namalik sila sa kampo ug namahulay sila dito pagkagabi. Sa 12 sayong nimata si Josue sa pagkabuntag ug gialsa sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan. Ang 7 ka pari nga nagdalag 7 ka budyong nga sungay nga nagunas nga nagpatindog niini naguna kanila ug ang mga sundalo nagsunod sa sudlanan sa kasabutan. Sa mga gwardiya niini samtang gipatingog ang mga budyong ug sa ikaduhang adlaw milibot usab sila sa syudad makausa ug namalik sa kampo. Gibuhat nila kini sulod sa unong kaadlaw. Sa ikapatong adlaw namangon sila sa pagbanag-banag sa adlaw ug milibot sa syudad sa samang paagi sa makapito. Kadturang adlaw nga milibot sila sa syudad makapito. Sa kapitong paglibot nila, human patinguga sa mga pari ang mga budyong giingnan ni Josue. Ang mga tao, paninggit kamo, kay itugyan sa Ginoo kaninyo ang syudad. Ang syudad sa ug ang tanan nga anaan niini gihukman nga laglagon sa himpit ingon halad ngadto sa Ginoo. Maulamay luwason si Rahab nga nagbaligya siyang dungog ug ang iyang panimalay tungod kay gitago man niya ang atong mga espiya. Magapanindog ta kauban sa pag-ampog ni Pastora Salome. Pag-ampog ta. Dalaygon og sinimbaw namo na Dios ning takna sa kahaponon. Salamat Lord sa imong pagkamaayo sa matugusan namo kakinabuhi Lord. Salamat sa pulong na imong ihatag karon Lord na kini dili lumabay nga kawang Lord kundi mahitisok sa among una-una ug kasing-kasing. Lord, buhat sa distraction sa kaaway Lord, hingin na namo in Jesus name. Aron nga walay makapanghilabot sa imong pulong Lord nga mahimong among matun-an Lord kung unsay angay nimong ipatuon namo Lord God. Salamat Lord og dawato namo ang imong pulong na imong ihatag karon bisan sa among mamumulong Lord, ikaw ang magapanalangin kaniya og tabangan nimo siya Lord sa angay niyang ihatag para kanamo Lord. Salamat Lord ning pulong, ikaw ang magapanalangin, in Jesus we pray. Amen. Amen. Magapahilo natin sa pagpalito. Kini siyang passage mga igsoon sa kinabuhi ni Josue. Siguro nakabasata ni ini nga ang syudad sa Jericho o ang ilahang kanabitawang kabag-on silang pader o ang kataas, dili gyud basta-basta. Pero ang Dios
naghatag og mga instruction ngadto kang Josue ngadto sa iyang mga katawhan aron itugyan ngadto sa ilahang mga kamot mga katawhan sa Jericho kay buot naglagod sa Ginoo isip halal o kinibang kadaugan nga ihatag ngadto kang Josue. So pag kini siyang gitimahan nga nag-ingon nga ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo is naagyoy kadaugan. Amen. Hallelujah. Usa na ko nga kana bitang buhing testimony nako nga sa pagkakaroon sa nahitabo sa kong kinabuhi ako nalipay gyud. Samtang magmuni-muni ko ba kana bang kanang grabe gyud ang Ginoo gyud sa kong kinabuhi. Makahilak gyud ko. Gabi sa ako ang pagmuni-muni sa kaayos sa Ginoo. Nagdamgo ko nga naghilak gyud ko. Gipukaw ko niya tungod kay nagampo ko sa Ginoo sa akong damgo. Sa pagkamaayo sa Ginoo. Grabe nga gipangayo gyud namo sa Ginoo nga kana nga trabaho. Kauban mi ni Makmak paana kay iyaha una ning abot iyang trabaho nga nabitong kaya sa iyang lawas able sa iya kanang fit sa iya nga trabaho una ning abot sa kaning ilahan ni pastora Igumak ako nangandoy siya ko nga inana kanya maglisod man ta kung pastor tanong manarbaho ta og company kay kana bang Mapugnan ang kanang ang time nato sa mga seminar mga inana nangamagid na kay part man na sa ministry kanya sa mga inana nga pamaagi ko nangandoy jud nga makatrabaho og kanang dako jud nga salary. Amen. Then karon jud nga kana bang ako jud gi-focus sa ministry sa walay ko kahadlok og wala bay kabalaka sa ugma unsay among kanon tungod kay ang gibato na nako og kanang kanta nga nag-ingon nga kini uno ka sa kabalaka wala nimo gitan-aw ang mga langgam ang mga bulag giatiman man ga isa Ginoo samot pa ka nga pinakalabaw kag pinangga niya pinaka-importante ka kay tao kag giumol ka sa Dios. Amen. Hallelujah. Mana nga gisunod lang nako ang kabubuton sa Ginoo sa ako ang kinabuhi nga mamuhat diya sa uban sa tabang sa Ginoo wala po ko nagsalig sa kong kaugalingon. Noon pag offer ni pastora medyo ko na adi man gani ko kaato sa akong mga kuan lang diri na usahay ma-burn out kapuyan manganit ta kay naabot tay mga pagkinahanglan pero asa akong pag yes kang pastora ta Lord imo man ni unya kay kana bang nanginahanglan pud unya makita nako nga ni gani pud nako diri malipay gid pud ko sa mga sa gawas sa pag-entertain nila pastora nila pag-abot ko na mga bagong naong karon sila the J-Lord na anak ko diri iya kaban siyang asawa karon pa po kita ani Sister Queenie eh ambot kung kano pilan si katuig diri pero karon pa siya nagawas salamat sa Ginoo then ang kabubuton sa Ginoo si kana bang ibong tan-aw ang kanang pagkamaayo sa Ginoo nya imo lang tumanon ay kadaugan mabungkag ang pinakadako tama man to nga ang kahadlok kung imong tan-aw is mahadlok jud ka pero kung tan-aw nimo ang kahadlok nga mas dako pa Ginoo ang kahadlok mawala mo na nga sa kasirado sa kung mabalik ta sa Bible kung sa kasirado sa Jericho nangitag yung paagi ang Ginoo nga makalusot sila o dili basta-basta nga paagi kay wala lang giwiwian kana ba kasabot mo giwiwian kanang gikulitan lang bitaw gamay gibuhuan lang aron mangagi sila kun dili gilumpag yun ang pinakadako so ang una lang nalang nga gibuhat nagsunod lang gid sila sa kabubuton sa Ginoo daghan ang gipangsugo sa Ginoo diri ubay-ubay ang iyang gipangsugo unsay una niya gisugo diri kadto bang magmarcha libot kanang kung atong tan-awon ang kanang marcha is kapoy diba magmarcha syudad sa Jericho imong marchahon kung syudad imong tan-awon kung sabi pinakagamay nga syudad diri sa kung imong tan-awon pinakagamay butang ato Panabo City kay syudad man kay city naman kung imo nang libuton sa isa ka adlaw unsay imong bati-on kapoy diba pero gisunod nila mga igsoon unya sa ilang pagkuanad, doon na pa yung mga rules. Doon na yung mga rules ba? Inaani inyong buhaton. Wala sila ibagulbol.
wala jud nakakita diri nga nay ning bagulbol ka unsa naman na uy. Kung ihatag na sa tuwa, ihatag na. Di ba? Ning sunod lang gid sila mga igsoon. Muna sa atong application sa atong kinabuhi, nga kung unsa gani ang kabubuton sa Ginoo ato lang tumanon. Amen. Tama man na nga mayud ta material pa manggod ta. Siyempre manabaho gid ta. Alangan di na ko buhion akong pamilya kay magsige na lang po kog simba. Dili na ko taghaan og higayon ang akong pamilya nga kay labi na og Domingo double pay kay kanang pula ang kalendar ana. Di ba? Basta may nana naman ay mga percentage. Inana. Pero atong hunahunahon nga uno naman kaadlaw. Di ang kabalaka dili na mo ang atong tanawon lang ba nga sa unom kaadlaw magtrabaho man ko. Isa lang kaadlaw sa Ginoo, isa kaadlaw na magsugod pa kita diri alas 3, alas 2, mahumantag alas 4. Pila ra gid ka oras. Muna nga sa ilahang pagmarcha o sa ilahang sa mga instruction palandaan gisulod na ni Josue sa iyahang una-una nga ginimutuman gyud ning mga tao kay itugyan gyud sa Ginoo. Iya yung gisalig sa Ginoo. Wala na siya na nya Ginoo og naay magkanang kuan, naay magkanang musupak. Unsa may akong buhaton? Wala na. Wala na doubt sa iyang hunahuna. Sige Ginoo, mo na pagka iyang gipahimangnuan ng mga tao nga. Oh sige kani magdala mo budyong. Kanilang pagmarcha dan, ang una lang kaning pagmarcha lisod kay buhaton. Ang kanang magmarcha gani ka, kinahanglan kana maganing magparade, maglibot mo. Di ba mga bisan mga dagkong tao magparade, bisan mga bata, natural mga bata mga badlungon. Pero ang mga tao nga magparade, unsa may makita ninyo, di ba? Pag moingon ang kanang nay man ay mag-leader no nya, diri lang tatam, sos magsigi ko ano magsigi og kana bang sige istorya hantod nga mahiwi ang linya. Pero sila wala gibutang diri. Mo na instruction sa Ginoo nga ilang gi-follow. Hangtod nga niingon pa gyud sila magdala mo og budyong kaning magdala mangigson grabe ni. Di ba? Grabe ka hasol. Ano man? Bugate na budyong. Ugat ang budyong. Kanya atong ipasabot sa lahi nga pagka kanibitang magdala tag Bible gani di mo kita kadala Bible sa simbahan. Instruction na sa Ginoo nga magdala mo og pulong. Magdala mo og pero dili kita kadalag Bible. So, kadto nga mga instruction mga igsoon mo igo na sa ilang kinabuhi. Gituman nila Ginoo mo nakadaog sila. Ang ikatulo unsay giisgutan diha? Magmarcha mo, nya di mo magsaba. Hallelujah. Pero sa atong pagsimba, kung tagaan tag time nga magsaba-saba ta, ita magsaba. Pero kung tagaan tag time nga maghilom ta kay mamina sa puno sa Ginoo, magwali pud ta diha sa atong likuran ang Bisaya. Mao man ang nakapait kung dili ta mutuman sa instruction sa Ginoo, unya pagkahuman ra ba mo blame ta sa Ginoo, wala man lagi nahitabo. Tungod kay wala man ta nagtuman mga igsoon. Kung gusto ta nga mudaog ta sa atong laban, mudaog ta sa mga pagsulay, mudaog ta sa mga problema, ubay. Amen. Walay duha-duha. Wala na yung mga pangutana nga kalisod po na ni Lord. Oy, kung ihatag na nimo, wala man kay sila nangutan. Kung ihatag pa nimo ng Jericho nga kuan, imo na lang day nang ihatag nga dili na lang magmarcha. Ang nakapait pa gyud unom ka adlaw. Sa tuwa magmarcha ta, syudad. Magsimba lang ta, padung lang ta sa simbahan, magbagulbol lang ta bisag lapo. Pero sila isa ka adlaw, wa ta kabalo kung ning ulan ba to? Sa ikapitong adlaw, 7 katuyok. Unsa ka silang orasan naman. Although siguro gamay pa ang syudad sa unang panahon pastor no. Kay natuyok man nila kapito. Isa ka adlaw. Pero dili basta-basta naghilom. Walay gibuhat, naay gipangbitbit. Mo na nga ang instruction sa atong simbahan. Kung instruksyonan ganita ni pastora, ikaw ang magsa-discourse karon wala na daghang istorya. Amen. Kay kanira ba jong tagaan kag tahas? Kanira ba jong dili nimo gusto mo ay buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gusto jud ka utruhon ang imong kinaiya. Mao ginay sigihag hulhog nga kana lagi. Tanawa kini akong si
Pastora Salome. Dili gyud siya magpastor. Magdala og simbahan kay nakita niya ang kabug-aton sa iyang amahan nga pastor. Na usahay mabiyaan lang sila tungod sa ministry. Tinuod. Pero gipaminyo siya pastor. Di ba? Unya pagkahuman, giingnan man ako siya nga kay naminyo man kag pastor mawali jud ka, which is mao po na iyang weakness. Kay ilig matubang siya tao di siya kabalo mga istorya og mangurog siya. Ning eskwela siya Bible school tungod sa grasya sa Ginoo. Amen. Walay mga wala nga sa unang panahon kung tan-aw nimo ang sa mga nakaila sa mua o nakakita sa mong sitwasyon, siguro malipay man. Pero among balay nagkagidlay, ang among sitwasyon dili man sad sa ingon nga naglisod kay makakaon mo probiglitson usahay. Pero dili gyud sama sa kalipay nga naamong natagamtaman karon. Nga kana bitong malipay kay ka nga sobra nimo kalipay, makahilak hinuon ka. Amen. Tinuod na. Amen. Tinuod. Mo na nga mag-obey lang ta sa pagkamaayon sa Ginoo, sa mga instruction sa Ginoo. Doon na dyan kadaugan nga atong maangkon mga igsoon. Amen. Kanilang ipangbuhat nila din kung imong tanaw. Siguro kung kita ang instruksyon na din dito ni masunod. Amen. Sayo pagkayo sa buntag nagmata na si Josue. Sayong mibangon si Josue giingon diri. Sa unang adlaw iyang gibuhat, sa ikadawang adlaw iyang gibuhat. Hangtod sa ikapitong adlaw 7 times ang ilang gibuhat. Sa ato lang sa isa ka tuig mga lagad tas Ginoo mo surrender lang. Dili maabdan og pila ka tuig. Mo na ang dako nga impact sa pulong sa Ginoo karon nga haponon mga igsoon nga musunod lang dito sa kabubuton sa Ginoo unsay nahitabo. Wala lang igo na buho ang pader. Wala na buho kun dili ning guho gyud siya ba kanang nahugmak gyud. Unsa may nakapahugmak? Ang pag-ubay lang nila ug ang pagpagsinggit lang nila. Amen. Pag ingon nga hilo mo, hilo. Pag ingon singgit mo daig sa Ginoo. Kunya, sa ato ang panagdaig sa Ginoo, mo ingon paningto na lang sa leader usahay. Kaya na may panahon jud nga. Oh. Dili ka ko ano. Pero ato ginang i-overcome mga igsoon. Hallelujah. Kay nasinati gid nako ako ginang ingon sa inyo nga pinaagi sa mga pagdaig makawala ba gyud sa kaluya. Tinuod. Makawala gyud siya sa kanang Amen. kung laban imong ulo, Tinuod. kung Amen. sakit imong Oh. siguro po nang magsakit imong dire imong kamot kay di man po kabalo mo isa. Yes. Di man imo kabalo ihalad sa Ginoo ang imong Tinuod. Tinuod. mga pagdaig. Manang instruction ni pastora, ni pastor, o sa ato mga leaders, ato lang yung tumanon. Kay gi-instructionan na nila sa Ginoo, magmalambuon gyud ang atong pagkilala. Amen. Hallelujah. Wala na nato ng mga kahadlok o kabalakan. Lord, ug dili man mahitabo. Lord, ug dili inani. Tungod kay ang Ginoo kung musaad, ang Ginoo kung mamulong, kung ang Ginoo makikistorya, tinuod yun na. Iya gyud ang tumanon. Iya gyud ang hatagan o katumanan mga igsoon. Ingon ang Ginoo, pagpastor, kay di man ta kapasagdan. Pag ministry, kay di man ta kapasagdan. Ayaw nagbalibat. Pastor bitaw. Pastor. Ayaw na pag kanabang daghang kutso-kutso bitaw Ginoo. Dili man ko angayan nganong ako man, nganong sila man, nganong sila nga nay dili man ko bright, dili man ko mo ganito kung giingon kanang dili nimo gusto mo nay gusto sa Ginoo Tinuod makabuhon. na. Ginoo. Kana bang kung saan pagka bungkag sa imuhang kana bitaw imong ginahambing kung dili nimo i-try ang pag-obey sa Tinuod na. pulong sa Ginoo. Hallelujah. Nagsugo ang Ginoo. Mao ganyan kung giingon ganina pa. Na kung musugo ang Ginoo, kung mo instruction ang Ginoo, at ini ana ang pagbuhat, nagtanaw man siya. Amen. Di pareha sa tao ba nga nagsugo na ra diri moadto ka didto. Dili ka ubanan pero ang Ginoo dako kaayo na siya Scope. pagka Scope kanang niya. iyahang Radar. capacity sa iyang kuan tibok kalibutan makita niya. Hallelujah. Ikaw pa ka ha? Correct. Mao na nga kung ang kabubuton sa Ginoo atong tumanon, dili kita magmahay. Amen. Prove na kung nasa kong kaugalingon mga igsoon. Pila ka gipangayo na ko sa Ginoo. Nagisunod na ko dili lang nato ingon ang Ginoo ba nga kanabitang mo kondisyon ta. Yes.
nga Ginoo kung inaning mahitabo sama bitaw kang kuaning kondisyon man naman yung kondisyon diri sama kang katubang Gideon, di ba? Bago sila nakadaog, matong hagbak yapon sa pag-abot sa kinalasan. Iyang gikondisyonan ng Ginoo. Nakadaog man sila. Pero iyang magikondisyonan ng Ginoo. Ginoo kung ikaw gyud ni, nganong ako man nga pinakahuyang ko nya. Kung kaning gapas maugan ni, di ba? Nya naman to. Kaning gapas maugan ni nya pagka buntag ning yuta basa mutuo ko nga ikaw na. Nya mugo ko. Nya tinuod man hitabo tungod kay Ginoo mo, istorya tinuod man gyud. Gitistingan siya sa Ginoo pagkaugma niingon naman pud nga Ginoo kung ang gapas mabasa o nya ang yuta uga. Yan ang magibaliktad ang sitwasyon na tinuod man hantod nga ning go siya. Pero yan gikondisyonan na Ginoo. Nakadaog siya hantod nga nahagba pud siya balik. Ang iyang gibungkag nga templo sa dili maayo. Yan ang pong gitukod pagbalik pinagi siya mga daog nga bulawan. Kanang madakadaog siya sa guba. Mana nga kung mag-obey lang ta wala lang tay mga kondisyon sa Ginoo. Sa testimony ni Brad ganina sa iyang Sunday school nga kana bang makasinati manguta sa kana bang naunsa namang bunga namo akong gipalabihan man ni. Kung ato lang yung tan-awon mga igsoon nga wala gyud tay mahimo kung walay tabang sa Ginoo. Kung ato lang gyud tan-awon nga ang sistema sa ato pagkinabuhi sige daw. Pati mo bisan akong i-share sa inyo bisan sa akong papa. Grabe nga pagtrabaho. Nga nasa ministry. Usahay mo labaw ang trabaho kaysa ministry. Just dili ko nga para asa ang imong trabaho. Di ba kay nagpugas ka sa unod, maani ka kadugta. Madugta naman yan. Pero kung sa ministry, mag-ani ka kinabuhi walay katapusan. Amen. Mao na nga ang pulong sa Ginoo nga naghatag sa tuwa nga mao ni ang buhata. Atong tumanon mga igsoon. Dihan kapita magmadaog. Amen. Walay imposible sa Ginoo. Hallelujah. Walay ikakumpara sa iyong pagkamahal. Sa ako alang balikon ako akong testimony. Dili basta-basta ang akong ikaatubang atong naging Biyernes. Lord, ani. Akong i-testimony sa inyo. Aron maghatag og kanang kapanaminan. Kanang Lord, kung naman gani mga kakulian, dili ko dito, delikado man ang tao dito, kailisan man namo ba? Basi initan. Pero kung imong kabubuton Ginoo ang matuman, wadto ko. Walay mga kakulian pag alas 4 sa kadlawon kay interview ko alas 8 tibanban man. Ulan bitaw. So, Lord, hindi ko moadto basta kuan. Ning hunong man nagkalit. Nagampo ko. Biyahe ko, wala gyud aberya. Pag-abot na ko ito interview, nay aberya gamay kay di ko pasudlon sa guard. Kay applicant daw kinahanglan bayo dita. Kung dili ko interview nako, isa may bakir nimo ganan ko. Kung ang akong igsuon nadya sa department ay kanang bodegira, nya akong papa nana po diri og akong igsuon, duha na ko kay igsuon. Ana siya nga pagwala bayo dita dito, stricto kayong guard. Buli ko sa balay, ingnan ako, may inyong guard na ni Guro diha. Sing hatog sa mabudol, hatog siya, basig mas scam siya nako. Moto nga, pag-interview na ko dito na, ang mismo ang tag-iya. Kanya, kini nga itong kaalam maghihatag sa Ginoo kay, kanang iku-iku rapod. English man kay, Chinese man. Pero kabalo siya, ginagbay Bisaya. Niingon gani siya sa iyang English nga, kay ang pagtanaw sa Bedita, Tagalog, raman yung kuhan, Bisaya akong ingon kay dialect nga dialogue nga may istorya mo. Ingon dahil siya. Big problem. Sa amo pa lang pagkaatubang ha, big problem na. Pero sa akong pagampo sa Ginoo ko Lord, kanang kining trabaho akong ipangandoy niya imo maghihatag nakaabot na ko diri igo ko ani. Unya mahimong ma-approve ang ako. Taod gikan mig alas 9 hangtod nagsige mig istorya abta mig alas 12 sa udto. Sa akong management nga akong i-propose nga to sa iya sa akong pag-manage. Nakauyon siya. Ba't sa tabang sa Ginoo. Lamano ko niya deal. Ipabungat ko niya pila daw ang akong salary. Maulaw man po ko ba? Kay kining mabaguhan ta.
ko nga ginan akong HR na ako'y magbuot nga kamo may nag-hire. Siya, iko na yan, i-grab na diya. Ano itong Grabe ang ginawa. Grabe ang kuwan, ginawa. i-grab na. Ay, ikaw may kipabungat niya. Pero akong ginan, ang last salary na kay builder man ko masuntan dahil, ano siya. Ang last salary na ko is 700. Pero dili na siya perminti kada adlaw. 700 ang akong mga. Sulat niya dito 800, free gasolina, free load 200 weekly. Mo to nga ninghangan ko sa langit sa Ginoo ko, Lord, thank you kaayo ning gawas mo nga murag ako kasing-kasing nga ano bang murag tanaw ninyo nga nagtuol ang akong naong pero grabe nga kalipay. Amen. Praise the Lord. Gabi hangtod gabi nga naghilak. Kaysa kung damgo, wala pa mag Lord, delikado ang akong kinabuhi dito. Kay daghang mga tawo nga naglagot. Oh. O sa tabang sa Ginoo gipadayon ko niya nga dili gyud delikado akong kinabuhi. Lord. Nagdamgo ko gabi. Naghilak ko sa kong damgo gipukaw ko niya. Anong naghilak ka nagbako ka? Di ko grabe ang kamayo sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Dunay tao dito nga kung makita nako, ako gyud siyang istoryahan o mubaw siya sa pagkamayo sa Ginoo. Amen. Mao na ipagpadayag sa Ginoo sa ko. Ang gahi dito isa ka buok. Wala nga salamat sa Ginoo when you obey kanang sa mga words sa Ginoo, i-bless you ka sa Ginoo. Amen. Amen. Humble yourself Lord, yun. nga wala na bitaw mga pangutana sa Ginoo, wala na yung mga Lord, ganun mainani man, ganun mainani. Sa among pag-anhi-anhi diri siguro ang mga tao mga makakritisism na yung mga criticism nga mahitabo nga ano ba na sila di na sila kontento anang ilang simba sa kuan na kita ni mga inana ba kay dong asa naman pud mo Kurilya na pud mag-usang mo dito na may dula dito simba na pud mi dito ha inyo lang simba ganin ng buntag lahi pud tong dito Amen. hapon na tingala dito kay naman ani abot man sila dito kauban man dato ninyo asa to ninyo nga kauban man ta nganong mo man to namo nakauban alay ko to ka mo ang ulat dito kauban daw to ninyo nya how come nga nakauban ninyo nga di kauban namo nga kauban man ta sila kahila salamat sa Ginoo na dungaga na pod mi dito duha ka kalat matuto to kay mga galamiton ko tong kay kabalukod mo tudlo sa mga bata ang isa tambourine dancer kay babae mo okay kayo nya nga akong gipangandoy sa Ginoo Lord kagay kog mga membro nga kana bitaw isa lang ka istorya Bigyan. kay nabang obedience lisod kayo magdumala mga ingana nga mga bana kini pagdumala ni Josue tutob lang yun sa iyang makaya nga wala yun sa mga pangutana sa Ginoo Hallelujah. muna itong sundugon Praise the pagkanindot yun sa pulong sa Ginoo kung makuha na to ang kana bitaw katuyuan yun sa Ginoo sa itong kinabuhi nga kanang masabta na to ba dili mako masabta na to nga gusto lang kita iplastar sa Ginoo Lord. gusto lang kita nga ipahimutang sa Ginoo sa pinaka the best manang inyong mga plano karon kung naay mga pagduha-duha magpastor pa ko dili mag Sunday school teacher pa ko mag Sunday school ba ko karong Domingo mag leader ba ko ako bigi talaga ni pastor ay bali-bali go Na. ang Ginoo maguban nimo uban sa lamdag sa iyong mga Praise the siya Lord. man ang Espiritu Santo ukab ka di lang pud kay ukab nga wala ko'y ampo jud ka nga Lord kanang tagay ko word nga kanang Pastor ako kahapon. dili lang sila maigo kundi ako maigo kaysa imuha man na una ang pulong sa Ginoo sa imuha man na una di ba kang Josue man siya nga nagdala og tao siya sa iyahan man igdaan kani mo ni ang buhat mo ni ang buhat na salamat sa Ginoo sa kapunon ayan Praise gata the Lord. dalaygon ang atong buhi na Dios magapanindot hallelujah Lord we thank you Father sa imong pagkamaayo sa imong mga pulong na dili gid mi magmahay Ginoo kung mosunod mi kanimo Yes, Lord. dili ka mahayan nga naka-Dios kami sapa kanimo salamat Father God sa mga pulong nga among natagamtaman karon Lord nga dili lang mi magreklamo kung unsay imong gisugo Lord amo lang tumano Yes, matagamtaman ang mga panalangin ug ang kadaugan Lord sama sa naitabo sa unang panahon sa grupo ni Josue na di nagmadaugon sila siguro lisod kaayo tan-awon Ginoo lisod kaayo buakon ang pader
ilang ya sa gubang ug ilang ya tubang labi na ang syudad sa Jericho. Tungod kay unsa kini kabaga unsa kahabo. But Lord, ang nakabungkag ini mga pagdayeg rigid kanimo. Yes, Lord. Ang among buhaton nga mo-obey lang mi kanimo din. Sa among mga problema karon, among mga kabalaka kung nabalaka man, ang kasing-kasing sa unsay among kanon. Lord God, mabungkag kini pinagi sa mga pagdayeg. Yes. Tungod kay ikaw nga Dios nga nagsaan. Dili gid mo pakyas Ginoo sa imong mga anak. Salamat Lord. Ning dapita ay mo nang giandam ang dako nga church Lord. Yes, Jesus. Dako nga bulbuton Ginoo. Thank you, Lord. Aliwala ning among gisagubang karon Lord. Continue kami nga nagapray, nagapangandoy Ginoo. Nga matukod na gyud. Aron daghan ang mga kalag manduol Ginoo. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat Father God. Among buhaton Ginoo nga ang imong mga pagpadayag ganis patako sa kanamo mo gyud tumanon Ginoo. Magtuon mi sa imong pulong every now and then and among kining kinabuhi. Among tumanon imong mamunga Ginoo sa matagusan ng mga kinabuhi nga makita gyud nga kami imong mga anak, mga Kristohanon, matinud-anon diha kanimo. Salamat Lord God. Kauban ng mga katawhan karon nga ani mga pastor, pastora. Salamat Lord. Wala na nang ginatan-aw Ginoo unsang among denomination. Among relasyon diha kanimo Ginoo pag dinasigay Yes, Lord. ay maukini mong tuyo kanamo. Sama sa unang panahon Lord, wala na ginatan-aw kung unsang kapasidad sa basta mo sunod kanimo Ginoo mo panalangin Ginoo. Thank you Father sa imong pagkamaayo. Mga panalangin nga mong natagamdaman Ginoo. Yes, Lord. Salamat. Usahay babati gid Salamat, mo. Lord. Salamat, Lord. Kamong pagkatawhanon nga imposible. Pero kanimo Ginoo wala gyud. Hallelujah. 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 Salamat Ginoo. Salamat, Lord, sa iyong pagkakahayag, Diyos. Na kung wa ko naabot diri Lord, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. wala ko nakatagamtam mong inanay Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Di ay maura day ang kulang Lord. Thank you, Lord. Kulang pa. Huwag karoon Lord ang tagamtam mo ko ang kalipay. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Kini bang katauhan Lord? Bisan gamay rami. For your name. Kinasing-kasing among pagsimbang pag-alaga niya kanimo. Kami Lord nagato. Namudaghan yun. Thank you. Yes, Lord, we Namudaghan declare. yun. Oh, your delivered. Kutob sa niya karon Lord, imong i-bless. Salamat sa mga panalangin nga nangagi among nangkon ug sa paabot mo. Hallelujah. Tanang dugo ug himaya lamang kanimo. Mga kasing-kasing karon nga nangandoy. Imong ihatag Ginoo. Tumanan sila pangalan. Igod ka sa walay katapusan. In Jesus name. Amen. Ato ta sa ato ang paghatag sa atong kinapulong mga halad. Are we blessed with the word of the Lord? Blessed ba ang tanan sa pulong sa Ginoo? Amen. Gusto man nato magsige patag paminaw, panimitadong ato ang adlaw, no? Sunod na po Domingo. So, mag-assign na po ko o mag-Sunday school. Mag si Brother Eljan siguro. Sa gingon ni Pastor, way bari-baray. Sunod si Hana, si Kring-Kring na pod. Anak lang. Si Queenie, si Jade. Ano man di ay? Asa man di na ninyo ipagamit inyong pagwapa? O kanang inyo ang mga postura o kaalam. Sa Ginoo na ta. Bahala na si Lord sa ato ang kinabuhi. Amen. Ato ta sa atong paghatag. Akong nihatag ka ang Sister Queenie ang paghalad sa alawiton. Praise the Lord.
Amen, mga igsoon. Lipod ako kawangon ang pagkamayo sa atong nga buhi nga Dios. Maghatag og kanta alang sa pagpasalamat sa iyong pagkamayo sa akong kinabuhi. Amen. Sukat ang sisi